Okay, game 2 na ta sa atong first set. Bahad diri sa Asinan Court, Bato, Toledo City. May daog sa game 1 ang Team Consolacion. Kini game 2 na. Servisyo. Grabihag. Dipinsang Cesar des tungod eh. Pangsawon lang bola dia. 1-0 ha, 1-0. Servisyo Chihuahua. Tuan na po. Bang! Di pang mugha gid. Iguales ono na. Pasok Luningning 2-1. Servisyo para 3. Out pa gyud. 3-1, 3-1. To the ball game. Servisyo Chihuahua. 3-1 ha, Chihuahua. Namato na. Giusban pa gyud oh. Way kalooy. Grabe ha oy. 4-1. Ikusog-kusog maayo ang Team Aluginsan eh. Servisyo Chihuahua. Iyay kadiha. Wanay, pabrightan na ni sila eh. Side out, side out. Bola sa Team Aluginsan, servisyo. 4-1, ay. Side out. Cuatro ono, kini para 5, servisyo Arcel. Jumil. Ay, way responde dari Sluyo. Perting pagka-insaira. 5-1 na. Kini para 6 na, Jumil. Basiyusan. Side out. Okay, 5-1. Grabe manako pugula ni si Cesar eh. Igmat magayog mata. 4-5, 4-5, servisyo Cesar. Ay. Size, change court, size ono. 5.3 in favor of Team Consolacion. Sa atong game to, delikado madakdak ni. Okay, size ono. Servisyo Cesar. Tuara. For the kill. Chihuahua again. Away from home. Buen City ono. City ono. Servisyo Cesar. Inside. Side out, side out. Hala ka diha. Ang Cesar. Cesar gay nagdag kalisod kontra. Naglibog ng kontra ug unsaon paglapo sa bola. Blockingan perming Cesar. Servisyo Chihuahua. To apay servisyo di mapunit. Puntos na sad. 9-1 na. Pilara 8-1. Servisyo Chihuahua. Out ball. 9-1. Last 3 na. Servisyo Chihuahua.
Wen! Jis ono na. Buhagay na. Service yung Chihuahua para 11 na. Pak! Gilaparo pa yung Cesar. 1 na 11 ono. Huwag tangag paglaom ang Team Aluginsan. Grabe kalubong. Game. Daog na, may daog sa score nga 1-12 ang Team Konsolasyon sa game to. Aun sa wala pa, side out out. Out ito mga birds. Pa rin madaog kay out ball. 2-11 na. Wala, itugbaw nagmaayo eh. When 3-11. O ba na to nag-cover ha? Si Board Sports Channel na diriskilira na to na. Board Sports Channel. Board Sport! What's up, what's up? Ayay, gibundak. Paksitsad ang Team Konsolasyon. On si 4 na. Arang-arang kay nitubo na. Ito araw. 5-11. Nahihinay na ha. Hinay-hinay kamang ang Team Aluginsan. Lato raw. Di mablocking ang Cesar. Gitumpaw na gini. Tagam na sila sa atang-atang Cesar. Side out, side out. 11-5, 11-5. Okay, serbisyo Arcel. Para dakdak na ang kontra. Cesar. Cesar, oh, nice defense. Chihuahua to the rescue. Hiwi. Side out, side out. 5-11, 5-11. Back to the ball game. Kadlit. Bang. Hala. Side out, side out. Susubukan ni Cesar Romero tapusin ang laban. 11-5. Cesar to serve for the win. Bang, gisugat man o kagbunal sar. Gisugat man o kagbunal sar. Oh, apa sa kao? Servisyo Leonard. Win. Size 11, size 11. Servisyo Leonard. Chihuahua. Leonard, bundak na sad. Aben. 2 points. Made by Leonard. Sakit. Sakit. City 11 na, City 11. Sakit kayo. Servisyo Leonard. Chihuahua, ay ay. Tora din dito speakers. Gitagak. 8-11. Igukod na. Chihuahua. Bang. Hala. Magamutok mo rin. Hubong kayo? Magamutok mo. 8-11. 8-11. Para daog. Di gyud madaog. Naka-side out na sad ang Team Aluginsan. Servisyo. Tulbo mo. Side out, side out. Perting outa.
Servisyo Arcel. Awan na. Tabi! Dapa. Allah. Leonard maka side out. Among yun sila ng Leonard ron. So kung saan nila, side out yun. Suod lang, pero sobra. Di yun sila ka daogs dua. Ang team Konsolasyon. Servisyo Jumil. Chihuahua. Out ball. Lah. Wala. Feeling the pressure na ang team Konsolasyon. On Sinoy na. Nagkaduol na. Okay. Back to the ball game. 9-11. Nagukod ang team Aluginsan. Servisyo Jumil. Chihuahua. Ay. Out ang bola. Siaro. Kapila naman eh. Okay, 9-11 siya. Para Tudax. Allah, di bawo sa kontrag. Pangatang. Lah. Abdi kilag mga birada sa team Aluginsan ay. Kapuliki man sila. Ana, diskuhido yung balawan ni ron. Magkakusog yung kulbaan ni ron, magkakusog. Namunal na sa dito. Pak! Aray ko! Gis 11 na. Wala. 1 point ball game. Usa na lang yan. Aksyon na kabalaka ang team Konsolasyon. Aksyon na kabalaka. Wala ni. Dakong tamparosa din. Mapildi pa ni ron. Chihuahua, kanlat. Ay, wala, namundak na dito. Bang! Ginagad. Matabang. Igualis 11 na. Pakpak mga tao eh. Para daw. Igualis 11. Pana, naunahan pa. Disgrasya. Lah. Bang! Ay! Nabanggi. Okay. Igualis 11. Servisyo Chihuahua. Time out. Igualis 11 ha. Ay, katura gini ay. Perting tambuka, babuya. Giihaw. Mana Tudax, midawg ang team Konsolasyon kontra sa team Aluginsan.